Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ljeto je pravo vrijeme za ukusne i osvježavajuće deserte u čaši. Ovaj puta vam donosim čak 3 odlična recepta koji se prave vrlo jednostavno, a zaista su iznimno fini i baš savršeni za rashlađivanje po vrućini. Posebno vam skrećem pažnju na zadnji 3. recept koji je zaista fenomenalan te je oduševio svakoga tko ga je probao. Prvo radimo desert u čaši od borovnica. U blenderu ću samljeti 100 g tamnih keksa. Ja sam ovaj puta koristila čajne kolutiće od kakaa. Zatim na pari treba otopiti 150 g bijele čokolade. Maknite s vatre prije nego što se sve otopi, pa dovršite miješanje i ostavite čokoladu da se ohladi. Nakon toga ću u blenderu izmiksati 250 g borovnica koje sam ranije oprala i posušila. Mikserom ćemo izraditi 250 ml vrhnja za šlag, pa dodati izmiksane borovnice i sve opet kratko izmiksati. Zatim ćemo uliti i ohlađenu bijelu čokoladu, pa i nju dobro izmiješati. Zasebno ću izraditi dodatnih 100 ml vrhnja za šlag za ukrašavanje. Za deserte koristim čašice od 50 ml. Na dno stavite 2 do 3 manje žličice samljevenih keksa, pa lagano protresite čašicu da se keksi izravnaju. Zatim ćemo staviti kremu od borovnica. Radi lakšeg rukovanja kremu sam stavila u vrećicu za ukrašavanje. Svaku čašicu ukrasit ću sa šlagom i odozgo staviti jednu borovnicu. Sve ide u frižider na hlađenje, barem 4 sata prije posluživanja. Na redu je desert u čaši od malina. Za njega sam uzela 100 g svijetlih keksa koje ću također stavljati u blenderu. Koristila sam obične čajne kolutiće. Za kremu ćemo početi miksati 150 ml vrhnja za šlag, pa ubaciti 60 g šećera u prahu i izraditi u čvrsti šlag. Zatim ću ubaciti 150 g krem sira i sve sjediniti. Na dno čašice stavljamo 2 žličice samljevenih keksa, pa ćemo opet protresti da se izravnaju. U svaku čašicu na kekse ću staviti po 2 maline. Kremu ćemo nanijeti preko malina, pa svaku čašicu ukrasiti s još jednom malinom na vrhu. I ovaj desert treba ohladiti u frižideru barem 4 sata prije posluživanja. Za kraj na redu je meni omiljeni Ferrero Rocher desert u čaši. Samljet ću 100 g tamnih keksa, a i ovaj puta sam uzela čajne kolutiće od kakaa. Za prvu kremu trebamo 300 ml vrhnja za šlag,
kao i 2 žlice Nutelle sobne temperature. Zatim ću mikserom izraditi čvrstu kremu. Za drugi sloj zagrijat ću 100 ml vrhnja za šlag. Zagrijano vrhnje ulit ću u posudu, dodati 100 g natrgane mliječne čokolade, pa sve dobro promiješati da se čokolada otopi i ostaviti da se ohladi. Na dno čašice stavljamo 2 žličice samljevenih keksa, pa ćemo ih i ovaj puta lagano protresti da se keks izravna. Kremu ćemo zatim staviti preko keksa, a nakon toga žlicom treba nanijeti ohlađenu otopljenu čokoladu. Kad završimo s čokoladom, desert ide na hlađenje minimalno 4 sata, a zatim ću prije posluživanja svaku čašicu posuti pred prženim narezanim lješnjacima. Ovaj Ferrero Rocher desert pravo je savršenstvo i garantirano ćete uživati u njegovom okusu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!